ato sa atong pagkinabuhi. 7 keys to life. Una, put God first. Unahon na to ang Ginoo. Nag-ingon din sa Mateo 6:33, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kini tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Gipangita na to ang gingharian. Nagasimba kang nga igsoon nga kining musimba ta nga dili kita buot nga maka-absent kay atong ipakita siya niya ang atong pagkamatarong. Kung matarong na ta, dili kita maghimo og daotan, labi kay na giplastan ta sa Ginoo, gitawag na ta, dili ta maghimo og mga kadaot sa atong isig na tao. Atong yung himuon ang pagkamatarong. Dili kita nga mabalaka. Kay nag-ingon siya, nag-ingon ang Ginoo nga ang tanan mga butang igadugang ra. Dili kita mabalaka. Basta unahon lang nato siya. Ining nakakuha ko sa mga igsoon nga ang pastor namatay ang anak. Pero giuna mo nilang simba ang Ginoo. Ibiyaan ang anak. Pag ulit nila, nabuhi ang anak. Grabe. Grabe ang milagro kung unahon ng ginato ang Ginoo. Ikaduha kini higugmaa. Ang imong isig ka tao, dautan man siya. Love one another. Love another. Dili kay higugmao na itong isig ka tao nga lahi nga pagbati. Ang imong Ginoo na, akong Ginoo na lahi nga pagbati. Kining mahigugmatan igsuon sa atong isig ka tao. Maluoy ka niya. Maluoy ka magtanaw, labi na ganang gisod ka siya. Labi na ganang maghilalimos nga tinud anay gyud, maluoy jud ka. Silingan nimo, maluoy ka. Maluoy ka sa imong igsuon. Bisan unsa pa na siya. Tungod kay ako lang lagbitan sa Genesis 1:26. Ingon siya nga himuon nato ang tao susama sa atong gagaway. Maluoy ta igsuon kung tinud-anay ka nga nahigugma sa ato ang isip ka tao. Kung tinud-anay ka nga doon na kay pagbati, dili ka magbinuang, tinuod nga gugma ka na siya. O kaning dunay tikso nga sa Juan 13:35, ang tanang tao makaila nga kamo mga tinun-an ko kung kamo maghigugmaay ang usa sa usa. No? Makaila kamo nga tinun-an ko kung kamo maghigugmaay ang usa sa usa. But pasabot mga igsuon, kung tinun-an na kita, doon na kita'y kahadlok sa Diyos. Makaila ta nga, makaila Ginoo nga maghigugmaay na kita, doon ay gugma. Alang ka nato sa matag usa. Ini katulo, never hit. Higugma ang imong kaaway. Kini mga igsuon sa Mateo 5:44. Apan magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa magalutos. Katong kanta mensahe ganina, touch ko ato kay kanang wala na Dios nga itagad sa lyrics. Ani mga migsuon ganin, niampo nimo ang kaaway, niampo nimo ang tao nga tanan bitaw wala na gugma sa imo ha. Sakit kayo nga isuon na kining sara
Muluha na yung mata magsuot na ampo ni mo. Nga kanang tao nga wala na dito pagbati. Ako ako isuon na Japan. Ako uban mga isuon kapila ka balik 2 timers. Ako isuon wala di ko ato. Duwami ang isuon nga babae. So wala pa ko nakaseminar ng breaks. Kaya bitaw lain kaya kung mga istorya. Mag-seminar ko sa breaks. Diya, grabe yung mga isuon ang ibati. Pero kung ampo na ko sila, magila ko, ay, dili ko kasabot sa akong gibati. Wala nang ingon na. Nihila ko kay akong giampo sila, tungod sa ubili sa maayo. Pero, ipakita lang yun ako, akong gugma sila. Giampo na ko sila, na maayo lang pag nabuhi, sa akong isuon, sa akong agaw, na bisan kong gili sila may tinagdag sa tuwa, sa naka-seminar o preach. Nga, samot na ron, nga naan ko diri sa 70 Adventist. Grabe yun, kini ka tikso. Ang nag-istorya ni, ang Ginoo, apan magaingon ako kaninyo, higugma ninyo ang inyong mga kaaway, kung pag-ampo kamo, alam sa magalutos, kaninyo, magadagdaan sa tuwa, iampo na to. Mao gini ang istorya sa Ginoo. Kini ikaapat, generously ang pagkamaalamon. Nag-ingon diri sa 2 Corinto 9:7, ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing. Dili nga magapanukok, niingon nga pinugos kay ang Dios nahigugma sa malipayong magahatag. Kani magahatag ka ng igsoon sa kinasing-kasing ngayon, mahimuot ang Ginoo, malipay ang Ginoo. Ay ang Ginoo nasayod na sa atong kasing-kasing, sa diha pa ta sa tiyan sa atong ginikanan. Nasayod siya unsa na ka, unsa ta klase na pagkatao. Siya naman gay ang makaihap sa atong buhok, sa atong lugas, sa atong buhok, sa ulo. Nasayod siya nga unsa atong mga kasing-kasing. Ano maghatag ka, dili ka magpanuko, dili ka magpanuko sa paghatag. Kay malipay di ang Ginoo. Nakita sa Ginoo nga ang imong kaayo sa imong isigataw. Kini mga teksto, basahon ni sa kuwan sa halad ikapulo. Ang paghatag. Sumunod ko sa pagbasa, ang matag usa maghatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing, dili nga magapanuko, niingon nga pinugos kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. Nahigugma di ang Dios sa malipayong maghatag. Nindot kayo magsuon, no? Paghatag ta, malipay ta, dili ingon nga magpaabot ta og balos. Ini kalima, live simply, magkontento sa pamuyo. Nag-ingon diri sa Proverbio 15:16, maayo pa ang jutay nga inubanan sa pagkadlok ng yuba. Kung sa'y atong maabot, kung sa'y hatag sa Ginoo, kada, okay na tayo. Pero, natural lang yun na siya na mangayon ka sa Ginoo. Pero wala man yun,
Magdito rin ita. Maniha ita tamad. Ayang yatag. Noon sa'y anaa. Atong dawaton. Dili kay kanabitaw masina ta sa uban. Kana siya. Dili maayo nga. Kaya nga itong gikuan ani. Nga ito ang pagkamatarong. Kana masina ka nga. Suba po sa balay. Sakyanan. Dili maayo. Kay ang atong gikuan ang pagkamatarong yun. Kay unahon nila itong gingarian sa Diyos. Kunya, doon natin hadlok. Madlok ta sa Ginoo. Atuan na siya. Maglain mo na wala. Wala kay hadlok sa Ginoo. Lain ang nagagudit sa inyo ha. Ay ikaw no mga igsoon kining gitawag og forgive freely. Ang pagpinasay mo ay ato mabasa sa Efeso 4:32 puanguron kamo ang usa ngadto sa usa maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Lalo kini nga Bisaya nga igsoon. Kung sa English ani, be kind. Sa ilagay nun, maingon na siya mamaayo. Hindi siya na basta-basta mo igsoon, no? Kana mo, mupasaylo ka sa nakasala sa imuha. Kunya, wala siya nakadungog. Nakasala baka sa iya. Mangayo kag pasaylo. Kunya, wala ka nakadungog. Wala siya nakadungog. Grabe mga igsoon. Kailang mag-ampo ka na tulog yun mong luha. Di mo siya buhatag kag pasaylo. Pero, gipasaylo ta ka. Pero dili ko kalimot sa imong gibuhat. Kanang ang pagpasaylo kinasing-kasing gayon. Kaya bilin di mo mahatag siya sa kinasing-kasing. Useless mga igsoon ang atong pagpangalagad. Useless nga nihatag ang pasaylo kunya napaday kay nabilin nga kalgut-gut. Magtanaw ka, musurok imong dugo. Unsaon na lang mga igsoon nga usaon ang paghatag sa pasaylo. Mutanaw ka sa iya. Lain mong gibati. Nagkatapod siya po. Mutanaw sa imo ha. Lain iyang gibati. Pero kung ihatag di mong pasaylo maigsoon, mag-ampo ka, ikaw usa, matulog hindi mong luha. Muhilak yung ka sa kinasing-kasing. Kung ikaw seryoso ka sa imuhang pagpangalagad sa imong pagkamatarong, kung seryoso ka, muhilak din ka. Dili gid pwede nga muhilak ka sa pinugos ang paghatag ng pasaylo. Hapit na magyud ang Bernes. Kailangan yun ang kahatag ta ang pasaylo. Kanya mupasaylo sa ang gitagaan ito pasaylo. Abisan wala siya, di siya nakadungog. Istorya di ba nga ipasaylo ni mo siya. Ingong gini mong Ginoo. Ini kapito. Ampo, adlaw-adlaw. Pray every day. Wala yung undag sa pag-ampo, mga igsoon. Mubiyahin mo ta, mukaon mo ta, matulog. Wala yung undag. Muna nga, ampo yun sa matag adlaw. Huwag katong sa mensahe sa awit ito, salamat yun tayo nga orgasin ko yun ang nakuha mo sa mensahe sa awit. Hindi lang tama, Ginoo ka panalangin ka na kung kanya.